Wow, lihat teman-teman, banyak sekali berjejeran mainan ya. Wehehe, mobil forklift, taruh sini. Nice, mobil truk tangki solar. Keren sekali. Wow, mobil truk pasir tambang. Oke teman, kita kumpulkan di sini. Wehehe, mobil truk beko keruk. Keren sekali. Nice, mobil ambulan. Besar sekali ya teman. Wow, mobil truk molen. Mantul sekali. Widih wadidaw, kereta Thomas. Lucu sekali ya teman. Wehehe, mobil bus Tayo warna hijau. Lihat ini, bagus kan? Lani, aku memberikan ini padamu sebagai hadiah. Taruh sini. Nice, mobil truk fire rescue. Besar sekali ya. Wow, mobil bus oleng. Oke teman, kita kumpulkan di sini. Widih wadidaw, mobil truk pasir tambang. Keren sekali. Wehehe, mobil truk oleng. Mantul sekali ya teman. Nice, pesawat terbang. Besar sekali. Wow, mobil bus Tayo warna kuning. Aku bilang kan, kalian harus mengikuti kemanapun aku pergi. Kalian Lucu sekali ya teman. Nice, mobil truk oleng. Keren sekali. Wehehe, kereta monster. Wow, menyeramkan sekali ya. Widih wadidaw, beko keruk.
Taruh sini. Nice. Kereta lokomotif. Keren sekali ya teman. Wehehe. Mobil, truk, oleng. Jago sepulang, boleh Keren. Widih wadidaw. Kereta Thomas warna hijau. Lucu sekali ya. Wow, eksavator keren. Keren. Nice. Mobil, bus, oleng. begitu cantik, sempurna dirimu. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, banyak sekali mainan. Mantap. Apa ini? Mobil polisi. Keren sekali. Wow, mobil truk fire rescue. Mantul sekali. Wow, mobil truk kebersihan. Buat muat sampah ya teman. Nice. Mobil truk derek. Oke teman, kita kumpulkan di sini. Widih wadidaw. Kereta Thomas. Lucu sekali. Wehehe. Beko keruk. Taruh sini. Nice. Pesawat tempur. Keren sekali ya teman. Wow, mobil balap. Keren sekali. Wow, mobil Salender. Oke teman, kita kumpulkan di sini. Nice. Mobil bus oleng. Mantul sekali ya teman. Wehehe. Kereta Thomas.
lucu sekali. Widih wadidaw, kereta Thomas warna merah. Keren sekali. Nice. Mobil loader. Keren sekali ya teman. Wow, beko keruk. Mantul sekali. Widih wadidaw, mobil bus Tayo warna biru. Aku merasa jauh lebih baik setelah diberi cairan pembersih mesin. Lucu sekali ya teman. Wehehe, mobil balap. Oke teman, kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman, banyak sekali mainan. Mantap. Apa ini? Mobil, truk, oleng. Jago sepulang, 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 boleh bakira. Keren sekali. Wehehe, mobil bus Tayo warna hijau. Lihat ini, bagus kan? Lani, aku memberikan ini padamu sebagai hadiah. Keren sekali ya teman. Nice. Mobil, truk muat mobil. Besar sekali. Wow, mobil, truk, molen. Mantul sekali ya teman. Widih wadidaw, mobil ambulan. Taruh sini. Nice. Mobil truk pemadam kebakaran. Keren sekali ya teman. Wehehe, beko keruk. Oke teman, kita kumpulkan di sini. Nice. Pesawat tempur. Taruh sini. Wow, mobil, truk, oleng. Oke teman, kita kumpulkan di sini. Widih wadidaw, mobil pick up. Keren sekali. Nice. Mobil, truk, oleng. Begitu cantik. Mantul sekali ya teman.
Wohoho, kereta Thomas. Lucu sekali. Widih wadidaw, mobil truk tangki solar. Taruh sini. Nice. Kereta Thomas. Mantul sekali. Wohoho, mobil bus oleng. Lucu sekali ya teman. Widih wadidaw, mobil truk beko keruk. Taruh sini. Nice. Mobil forklift. Keren sekali ya teman. Wehehe, mobil truk pasir tambang. Keren sekali ya teman. Wehehe, mobil truk tangki air. Taruh sini. Widih wadidaw, mobil truk pasir tambang. Oke teman, kita kumpulkan di sini.